The TSP will not be satisfied with money and package. We need separate state or Tripura land. The state president of TSP, Sridham Debarma, said this through a press meet on Tuesday evening. Vice President of TSP Dinesh Debarma and State Secretary Chandan Tripura was also present during the press meet. The executive committee of TSP was formed on Tuesday through a discussion program. Sridham Debarma was appointed as TSP State President and Dinesh Debarma as Vice President. Likewise, Chandan Tripura was appointed as General Secretary and Sajal Debarma as Chief Organizing Secretary. The new TSP committee was formed with a total of 9 executive members and 14 members as a whole. TSP State President Sridham Debarma gave this information on Tuesday evening through a press meet. The TSP will not be satisfied with money and package. We need separate state or Tripura land. There will be a bigger movement in the coming days on the demand of separate state. The State President of TSP, Sridham Debarma, said this while speaking at the press meet on Tuesday evening. Home Ministry je Protinidi Khorang Pane A.K Mishra sung bawa tini malakya sudah malai ma simia sung bona memorandum bo kasar submit kaya o memorandum submit kaiman ya gula sung obno tini detail salakya tai bo sini o je indigenous people ni sanmung nai mungna bo ekdom bo shika এবং sini constitutional right na tui bosung salakya abo bogochika borsao Delhi thangai bo amrong tine kok salane to tini alochona khubunyo kaham nungkha nge sung paithago sung obono sao je tangai tini sung TSP ni obodol torop theke sung teisa Tripura Land State Party jeta TSP Obon itine sung dabi claimant ke statehood sung nayo. Jeta Article 3 ni, Part 1 3 ni, obno sung belai ne emphasize ro. Sung tuno boria ako gya, tuno boru, kintu particularly 3 na sung belai emphasize ro. Nike sung tine as hatani wo, bo sawati prane development ro, koto kisu khlajago, package rona jago, sinikok ka boya. Sing package one kisu no package man ka unka Tripura sarok bosu joti development eda ingya abno sing tai chalia sing nango state separate statehood soja sapdakok sing abno bono tini saikap tai sing agami dina o je senior statehood separate statehood ni bagai sing buskango andoloni kormosuchi bunanai তাই আন্দোলন বখানাই অন্যান্য যারা ত্রিপুরা জনি পলিটিক্যাল পার্টি বড় বো খাইমানো খাই দङ কিন্তু টিএসপি जों অবদল जोंকে স্পেসিফিক অলসিনি ত্রিপুরা ল্যান্ড স্টেট পার্টি তিনে जों আন্দোলন খাইনাই অবনে লগে লগে जों দাবো গবো সানা নাইও যে ত্রিপুরানি যে সরকার আরো আইপিএফটি বিজেপি যে জোট সরকার দङ ও জোট সরকার দङইব সিনি বরকনি যেসে ডেভেলপমেন্ট নানিক আবো বঙ্গিয়া মুদ্দাক সিনি বরকনি কর্মচারী গভর্নমেন্টনি যে সেবা গভর্নমেন্টনি চাকরি মানানি আব্রক হইতে বঞ্চিত দंखा जों नायो ত্রিপুরা সারংনি শুধু আর্থ সামাজিক সিমি ডেভেলপমেন্টনি কগিয়া কক্ষে সিনি সাংবিধানিক অধিকার অবশ্য जों माना नांनाय जों अबन हयते कुनु कम्प्रमाइज जों थांला थाबो थांगिया अबन बागै जों तिनि सिनि प्रेस सिनि ताकुकtai बुकुक जोंनि बिसिंतै जों अबन नों बिसिंतै तेबो हाइलाइटिं थों जों जे खाय दंमोनाबो कक सिमिया आबो बास्तब सामुंगबो जों रुब्रुनानि जों जेसानाय दङ नंनि मिडियानि बिसिंतै अजै आं अबसं सानाय दाउसिनि भाइस प्रेसिडेन्ट दङ अनि सिनि जिएस बो दङ बरबो किसे शेयर खायन
Similarly, the new Vice President of TSP Dinesh Devarma put allegations saying that there has been no notification of appointing an interlocutor till today. A.K Mishra is just an advisor of Northeast India, which is sent by Ministry of Home Affairs. Sung kebuni kuno jonogosti ni sung birudiya, kuno dharma ni birudiya. Sungoroni son of soil chini near future je existence chini kuno guarantee kari. Awan bagai chung naika. সংবিধান ni je frame of dogmani সংবিধান mutabek je oro je article 3 ni kogno tangi mention ma khaija chung সংবিধান অনুযায়ী chini guarantee nago ga nango hinoi andolon dor sutropat tongo even democratic system o je andolon khainai ni songe songe loge loge chung nukha chini ona iodro Silaiti bolomathangka, NLF tiungka, TTF ungka, TNB ungka, TNB sotorota seat tongmani chini ajaga tinta seat tu ungka. Angka abo chini solution lamaya. MLA seat balik heno abo solution uthaiya. Angka dabi to jotono statehood ni bagi no ongkor puro ungkai. Ulo ungkai kusna kus seungthang. Abo mitunari chini previous political party chini borok khub socheton ekotaungo thanjaungoi dabi adana andolon khayu kintu netaro tam khai bojokhon power hunger umthang bojokhon bini prashasonik prolobon phayo aprungkai tamo internal karon tom saibia Delhi thango, Kendra Sarkar bai, Gota bungo, understanding bungo, unguya koi, oro, nijini tofa je netituri tumnai phadi thansa dabini hini phunungnai, bono nono tesel lepe phiru. Normal lepe nam khayu. Haipanung mano, tini jara dabidar, sekango nukachan, IPFT, je babe jono somorthon mangha. Tripura jeni youth to Grika kachapano jeta IPF tino somorthon khaiya amti Grika ebong borok ni ekta poito phaika ao mo tabugle mo no jora sing mannani Tripura len ni kha khaimani kintu kuno ekta obgato karone niro bhumika harka sundi netarone uttor tamo janga dabiya kariya khoble ang kuno ব্যক্তি আক্রমণ খাই কক সাইয়া যেমন ত্রিপুরা মথা চংতাং ইয়া খানা লাগা ত্রিপুরা মথা নি লিডার সঙ্গে টপ বটম সঙ্গে গ্রাসরুট লেভেল থেকে বসানাই তম সঙ্গা দাবি ইয়া কারিয়া খুবলে বুকু বাইছাও এখানে সানাই ত্রিপুরা নাবি বি জিন্দা है আরি বুঝি নং মা উমায়া কো কিছু ইয়া কো ভাই কে জিন্দা है आ दाबि जों या कारिया हिंसौ या कारिया आंनाव प्रेक्टिकली नुना नागा नों ब जागानि एकटा लिखित नों मुंखाबा निनि मेमोरेन्डाम साबमिट खायजाखाबा ब जागा नथिभुक्त खायजाखाबा नि एकटा अन रेकर्ड फुनुदिनो आं तो कम्प्रोमाइज खायना को गया आं तो निनि पैकेज न मानेना को गया नों तिनि Chini bisingo dopha bai dopha onek koklaikha olokai niji bai niji se koklaichu bomma sa bomma yung nei bohu borok sabru thikya chin borom thikya thimani yagulo 500 কোটি 1000 কোটি hindi jakhaino angko se sika a package rang se wati wanai go apte ro nu khable youtube ro go rang wati se wana nai to khane are chini demand to rang ya Chini demand package ya, ani constitutional guarantee china mo. Constitutional solution hinsau. What type of solution? Bini specific nang punudi mo ainge ani constitutional solution ungai ne. According to the constitution, ni article mention kai chadi nang black and white nang ekta written punudi tambai sabai sakorung lekya. Sakorota ma punung nai na. Aro ai kai bog bai chukti ungka boini
dabi sono to buni manifesto election ni sekang ni aborokno जों माने नाया abo bai chini solution phaiya এবং जों दा नुगौ Tripura 12 लाख नि मतो मोसांया किसी चावा जों अरनि सानब सोयलुङै नों निनि ST कोटा फुलफिल खायजागिया बेकार नगो MA पास BA पास डॉक्टर इंजीनियर बेकार दं कयजन चाकरि माखा ADCO रां रिजागो डेभलपमेंट नि बागै कयटा डेभलपमेंट म खायगायनै नों मकलबाय नुकजांना जाथुनुदि किन्तु आबनि सिलाय बेसि शत अभिजुगले दं आबो चिन्तानिबो दं बर चैलेंज थांगाय जों नुहुनै प्रकाश खायफिउनाय अब परवर्ती समय किन्तु सुद्रायना नांगौ ओ ADC बो जों तुबो गर्वेर संगे साव बहु परिश्रम खायना नांखा अनेक जुबक बलिदान दिलांखा जारा अरनि आ दाबिनि उद्योक्ता बा फाउंडर लीडर्स राव करिखा तो फन किचा अचीवमेंट जोंनो फुनुकलांखा ओ फन जे करिंगांखाय जेनि नकथाय हिनि दंलाखाम तारपरे जों এই যে ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট মামাবাই हासिक साका 150 বছর 200 বছর 300 বছর জেনারেশন বাই জেনারেশন তঙ্গই থাকা बिनि नकथायनि कुनु ठिकाना गरै बन कुनु गभर्नमेंट स्कीम एकटा किछु रिमाया तांगिमाया बिन नकथाय से गरै ADC area बिसिङो within the ADC area forest reserve RF preserve forest social forest okay चिंता मुंगबा ultimately अथच बुइनि पसा influx नि फाइमान साका तो फाइमानि बिन तो बहतन तो मुता जों citizenship amendment bill no tei जों जदि आंदोलन खायियानखाय तिनि तेबो तुजा खामु आइन सनामै से तुजा खामु amendment bill सिंखाय तो आइन से सनाम से जकाले citizenship amendment act सिं थाखा ताका एक खायरिका ला जेबां तो आंदोलन खायमानि फलमा खानाबले छ आबो सूत्रपात खायगाछ जोंले बिसक याखौ नेनि Tripura land issue থেকে जों पिसक याखौ नेनि नों डेभलपमेंट खायदि आरो सिन कोनो बाधा करै कोनो कमेन्ट करै छिन विभिन्न पार्टी থেকে তিনি Tripura चिनी दफानि बागै हामग्राय हिनि तुबुखा आबो गभर्नमेंट इबो कर्तव्य नों साइनायबो किन्तु आंदोलन खायना नाया निना डेभलपमेंट बागै 500 कोटी 1000 कोटी आपतै सेंट्रल लीडर उनि 500 1000 कोटी बंथानि हाइन दं निन एकटा स्टेट एकटा दफानो चालक मानि आबो कुना कायसे थाइया बने आवनि बागै नों सिलाय बरमना नाया आवनि बागै नों आंदोलन बखायना नाया थानसा बहिना नाया आवनि बागै नो कम्प्रोमाइज हिना नाया आबो कम्प्रोमाइज बाइन तोय मानो সম্ভবত উতৈবাং নুকলে যেমন প্রিভিয়াস গভর্নমেন্ট फॉर्म खायगा चिन दो भानो थांजा खाय तुबैनाय गभर्नमेंट हाब थांगा जैसे कबां प्रॉब्लम लेखा प्रतिबाद खायलाय कोआ मथा खायजा कोआ सब साइमा मथा बोदा खानासोनि हाब थांनो मासनि प्रथम दिग रगदा हाबि तंनो आबनो लेपेना बगैदा चिनि A.K Mishra बा फायगा सब साइमा हाइबाव मामले जनगणनानि अनुरूप नंनि मीडियानि माध्यमतै ता सके जाक बायसिदि अबसकै ता फालजाक सिदं कुनु व्यक्ति न अरवा मन्त्री चारेनानि गनां खारिनानि कोटी रां बुरिनानि बागै दफानो फालिना बागै जोंलाय पार्टी खायिया एवं TSP प्रतिज्ञाबद्ध आगामी दिनाव जों चिनि ट्रान्सपारेन्सि नुनाय डेमोक्रेटिक वेते जों आन्दोलन कर्मसूचि नुहुननाय चिनि पार्टी खायदंबो साबनो ताम खायनाय पार्टीनि बिसिङाव आलोचना उंलायनाय जेकुनु डिमान्ड खायना थांबो जेकुनु पलिटिकल पार्टी बाय आलोचना खायना थांबो ट्रान्सपारेन्सि दंनाय एवं Tripura मथान तरफ থেকে बो दाबि खायजाका साजा खाजा बं तरफ থেকে खोनाबो जे A.K Mishra नाकि Tripura वो interlocutor एका interlocutor तो ताबुक जरा आं साइमा मानि मते बो interlocutor appointed या बो interlocutor या ताक बो till today till the day बो interlocutor या North East affairs ने
advisor as well as Home Affairs ni ekjon protinidhi. Abo songai rijak masi, kintu not appointed as a interlocutor of Tripura state. Abo songjak gya, absuk jordi chengsiu, ar jodi keno party saiman dokhaiba protest pa khaitong chin mo kogrong no, itu pokye chuya. Nagai Tripura wo interlocutor songna na yable. Seng asuk andolon nugo, Telangana statehood mankha, nini korok mankha, ja manthanai ro interlocutor songai maya Jharkhand mankha, seng bo 6 schedule mampro interlocutor song yable. Chini political leader of fight khayo, demand place khayo, raise khayo, chini andolon kari ro, awain man bile, ora tamo ba, abo to bo phaimani seng osantosh to akok ya. Government ni machinery to bini onek rokom upai tongo. Ega aboni madom tipano sengno jodi Tripura land re dikai most welcome government of India no seng thanks rinai alada invite khai bini bage prasongsa khainai jodi sengno Tripura land re dikai. Kintu kuni kichu no package dikai ar chin kun comment kare ani dofan borong mane. Ga abseni bage ang Yasi sulai wala ye kumpurukai horot tap samala la ye apti rogle chini activities of Bangla TSP ni. Abon norok tep nuka na abon near fusion ব্যাপার সঙ্গে শাসক মাইয়া বা তামুং ন খুব সম্ভবত অনেক পরিবর্তন nuka ni e বছর কাতাল ফাইয়াছে কান্ন বেশি দিকলা নরম থানি তেইসা जों প্রেস নুন নাঙ্গানে নুমই সানা খালায়ানো जों সামানে কক Tamo saka tabo, agi tam saka, abono sobi narge, nong thanin tekel nohonai sana. Sung kintu lama korokha hindi lang sao. TSP President Sridham Debarma, Vice President Dinesh Debarma, and Secretary Chandan Tripura were present in this press meet. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang.